अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा अनवर तो? जी हजरत, मैं अनवर और ये मेरा दोस्त अकरम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप लोग? हजरत बस यूं ही जरा तफरीह के लिए चले आए थे। अल्लाह अल्लाह। अरे बेटा बाजार अच्छी जगह नहीं होती, हदीस पाक में सबसे बुरी जगह बताई है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद को फरमाया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा कोई काम भी किया है क्या? हजरत आपसे क्या छुपाना, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। सुना है बालाजी मूवी फ्लेक्स में बड़ी रोमांटिक फिल्म लगी है। हजरत मुस्ताकिन माफ फरमाए, मैंने यहाँ तक सुना है कि इसमें बहुत काम की बातें बताई जाती है और इसमें जो विलन बन रहा है वो बड़ा लाजवाब है। अरे हजरत के सामने इतना नहीं कहते। खैर बताई दिए तो ये भी बता, इसमें विलन अमरीश पुरी है। ईमान से हजरत सौरा गजब की एक्टिंग करता है, पूरा हिला के रख देता है। तो तुम लोगों की बातें बहुत अफसोस के काबिल है, मुसलमान होकर इस तरह की बातें। अरे हजरत हमने कौन सा गुनाह कर दिया, हम सिनेमा ही तो देखने जा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सब पता है। ये लोग बिना अजीब होते, एक पर भी चैन नहीं लेने देते। सैर सपाटा गुना, नाच गुना, गाना गुना, सिनेमा गुना, गुना गुना गुना, हद हो गई। अब लगता है लोग खाने पे भी गुना कह देंगे। सही बात है, मुसलमान के बच्चे कितने अच्छे से बोलते हो, कितने अदब से बात करते हो। जरा अपने दीन का भी ख्याल है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे दीन में तो बहुत आसानियाँ हैं। मैं 5वीं फेल जरूर हूँ मगर मुझे मास्टर साहब की बात याद है। उन्होंने हम लोगों से बताया था कि हदीस में आया है दीन युस्र, दीन सरापा आसान है। लेकिन देखो यार, ये लोग बिना एक पर भी चैन नहीं लेने देते। पता नहीं सिनेमा देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएंगे दीन पर। असल बात यह है कि ये लोग बहुत सच्चे रहेंगे होते हैं। उन्हें सिर्फ नमाज रोजा और तस्बीह लाने का काम है। इन्हें क्या खबर सिनेमा में कितने फायदे, एक से एक साइंसी बातें, लड़ाई झगड़े का एक से एक तरकीब, जहन खुलता है, अकल बढ़ती है। बस क्या करो, छोड़ो जाने दो। तुम लोगों ने छोड़ दिया मगर मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम कल के लवंडों ने पता नहीं आज अभी क्या क्या कहा है। सुनो अकरम, तुम्हारी बात को बकवास कह देना इतना काफी है कि तुम बातचीत फेल हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अपने फेल पर भी फख्र कहते हो। तुम्हें पता भी है दीनी इस्लाम की सही तशरीह क्या है? अरे कुछ नहीं, जैसे तुम जाहिल वैसे तुम्हारे मास्टर जाहिल। बड़े अकल बढ़ाने की बात करते हो। बता कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने आज तक जबकि सुना है तुमने और भी कई फिल्में देख चुके हो। बता कौन सी साइंस सीख ली है? अरे कुछ नहीं। अरे मियाँ अकरम अनवर, ये सब शैतान को धोखा है। इस मगरिब और यूरोप ने तुम्हें फांस रखा है। हजरत तो क्या आप ये तस्लीम नहीं करते कि तरक्की का जमाना है? जमाना बदल ही गया है, दुनिया के रंग बिरंग का जीना होगा। मौजूदा वक्त बहुत एडवांस हो गया है। मैं इस बात को बल्कि हरगिज तस्लीम नहीं कर सकता कि एडवांस जमाना है, तरक्की का दौर है, क्योंकि आपको पहले तरक्की का मफहूम मुतय्यन करना पड़ेगा। तो बताओ आप लोगों के नजदीक तरक्की काहे का नाम है? हजरत तरक्की ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पूरे मुकाम पर है। इसने अपने कदम फिजा में, हवा में, चांद पर और इससे बढ़कर मरीख तक पर ले गया है। और हैरत अंगेज बात तो यह है, जमीन व आसमान के बीच में एक ऐसा स्टेशन कायम है जहाँ इंसान रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं और तरक्की की खोज करते हैं। इस स्टेशन को मीर कहते हैं। अफसोस कि तुम तरक्की किसे कहते हो ये भी मालूम नहीं। तरक्की कहते हैं एतदाल के साथ बढ़ने को। अगर किसी इंसान की सिर्फ नाक बढ़ती चली जाए और 2 मीटर लंबी हो जाए, या कान बढ़ते चले जाए और खरगोश की तरह नजर आए, या दांत बढ़ते चले जाए और हाथियों की तरह नजर आए, क्या तुम इसे तरक्की कहोगे? ये जरा सा है, इसे तरक्की कौन कह सकता है? ये मैं बल्कि साइंस अपने पूरे मुकाम पर है, ये मैं कहता हूँ। तो सुनो, आज इंसानी साइंस महदूद है, आज इंसान मरीख तक पहुंचा है, लेकिन खुद हमारे इस्लाम में एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो दुनिया कयामत तक पेश नहीं कर सकती। वो वाकया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ में तशरीफ ले जाना है। ज्ञाने वाहिद में शॉर्ट टाइम में अपने 2 जहानों की सैर कर ली है। जमीन से लेकर फिजा में पहुंचे, फिजा से बढ़कर हवाएं पहुंचे, हवा से बढ़कर कलाएं पहुंचे, कला से बढ़कर मलाएं पहुंचे, मला से बढ़कर समाएं पहुंचे, समा से बढ़कर मुंतहा में पहुंचे। जैसे जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया, जिसका जिक्र सुभान अल्लाजी असरा में को तफसील के साथ मौजूद है। एक अमरीकी रिसाला तुम टेलीफोन या मोबाइल को देखते हो, उन सबका एक रेंज होता है, एक काला है। मगर हमारे देखो, हम यहाँ बैठे बैठे दरूद पाक पढ़ते हैं और बिला रोक तो कोई तफसील के साथ सुनाया जाता है। तुम टेप की बात करोगे तो हमारे नबी के जमाने में कंकरियों ने कलमा पढ़ा था। इस्तवाने हन्नाना की तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। हमारे यहाँ सारी मिसाल तकरीबन 1450 वर्ष पहले ही मौजूद है। अगर तो क्या सिनेमा बुरी चीज है? इसमें हम कौन सा गुनाह करते हैं? बैठे ही तो रहते हैं, इसमें क्या खराबी है? इसमें दीन और दुनिया दोनों की खराबी है। इसका देखना हराम है, इससे बेहयाई बढ़ती है। ये बात कुरान से भी साबित है, हदीस से भी। मैं इसको तुम्हारे आका यूरोप ने भी यही कहा है। कुरान में आया है, वो मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस युज़िलिल्लाह अन सबीलिल्लाह।
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے. لہو الحدیث کی تفسیر بڑے بڑے علماء مثلا علی میاں ندوی, قاضی مجاہد اسلام قاسمی, امام مولانا یوسف لدھانوی, امام واحد صاحبان, ٹی وی ویڈیو ٹیپ ریکارڈر, سینما گانا سے کیا ہے. حدیث میں نامحرم کی تصویر دیکھنا حرام ہے جو اس میں ہوتا ہے. سینما دیکھنے سے آنکھ کا زنا, دل کا زنا, کان کا زنا ہوتا ہے. موجودہ دور میں ایک امریکی رسالہ سینما وغیرہ کے تمام بے حیاؤں کا تبصرہ کرتا ہے اور لکھتا ہے 3 شیطانی قوتیں جن کی تصویر اب پوری دنیا پہ چھا گئی ہے اور تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مصروف ہے. نمبر 1 فالس لٹریچر جو تم اسکول کالج میں پڑھتے ہو. نمبر 2 متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کو سے بھڑکاتی ہے بلکہ ہمیں سبق بھی دیتی ہے. نمبر 3 عورتوں کا گرا ہوا معیار, شور, ڈانس, نمائش, سینما وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے. ایک مشرقی شاعر کہتا ہے سکھایا ہے عجب انداز مغرب نے, سکھایا ہے عجب انداز مغرب نے, حیا سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے. حضرت آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ چیز مغرب کی اور ہمارے خراب کرنے کے لیے بنائی جبکہ ہم اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. حضرت اظہر ڈوگر صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں کل ایک یہودی سے ملا جو پہلے ہمارے ساتھ ہی کام کرتا تھا. اس نے کہا آپ نے دیکھا ہندوستان اور پاکستان کے زیادہ تر مسلمان پہلے جیسے نہیں رہے. ہماری مساجد, ہندو کی راہ, امریکہ کی CIA سب مل کر ان بچوں کو خراب کر رہی ہے گندے لٹریچر سے, فلموں سے, ہیروئن سے, چرس و گانجا سے, تاکہ وہ ماہی نہ رہے جو مجاہد پر کسے اور مجاہد نہ رہے جو لڑ سکے. بیٹا انور, ان لوگ جانتے ہیں اگر تم ان سب چیزوں میں نہ پھنسے تو تم کمال کا جانباز سپاہی بن جاؤ گے. اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. علامہ اقبال آپ کو ترغیب دیتے ہیں ستم سرے تسلیم کم ہے نئے فیشن پہ کیوں تیرے, سرے تسلیم کم ہے نئے فیشن پہ کیوں تیرے. کہا جاتی رہی مسلم ہو تیری وضع خودداری, کہا جاتی رہی مسلم ہو تیری وضع خودداری. ستم نام لیتی ہے نثار کی عداوت کا, ستم نام لیتی ہے نثار کی عداوت کا, مگر نصرانیت اور مغربیت ہم سب کو ہے دل سے پیاری. حضرت آپ کی بات تو بہت اہم ہے لیکن میرا جی کر رہا ہے کیا چلا جاؤں. ہرگز نہیں, خدا کے لیے پھر جاؤ. تم بھی کمان کے آدمی ہو, اتنا سننے کے بعد بھی تم سنیما دیکھنے جا رہے ہو. ارے سنیما میں کیوں, اصل تھوڑا ہی ہوتا ہے, وہ سب تو عکس و نقل ہوتے ہیں. کیوں صحیح ہے نا حضرت. مولانا عبدالراحت صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نامحرم کی تصویر کا اصل دیکھنا حرام ہے تو نقل دیکھنا کیسے جائز ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ نقل دیکھنا حرام ہے جو سنیما میں ہوتا ہے. ہاں, ارے ہاں سنا ہے پرسوں ہونے والی نمائش میں تمہاری بہن ماڈل بنے گی اور لوگ اسے دیکھیں گے بلکہ ٹی وی پہ بھی دکھایا جائے گا. کیا یہ صحیح خبر ہے؟ ہرگز نہیں, ایسا ہے تو میں اسے دبا کر ڈالوں گا. میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں حضرت. شاباش بیٹے, سوچو جب تم اپنی بہن کے بارے میں پسند نہیں کر دیتے وہ نمائش میں جائے اور لوگ اسے دیکھیں تو کیوں تم اپنے دوسرے کی بہنوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو. حضرت آپ ہمارے ہاتھ سے جہالت کے پٹے اتار دیے. میں سمجھ گیا کہ عزت سب کے برابر ہے, بہن سب کے برابر ہے, بیٹی سب کے برابر ہے. معاف کر دیجیے اور بتائیں میں کیا کروں. حضرت تانوی نے علاج لکھا ہے کہ کسی بھی حیثیت اور مصیبت کا علاج اس سے باز آ جانا ہے. گزشتہ کے توبہ استغفار سے معافی کرانی ہے. سو اللہ سے توبہ کرو اور اگر ہو سکے تو ہمارے یہاں بعد نماز تعلیم بارگاہ کا نظم ہے, داخلہ لو, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حضرت میرا داخلہ لکھ لیجیے. حضرت میرا بھی داخلہ لکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.